Nos vamos para el Centro Espacial de Houston. La NASA, por eso estamos en Houston, lanza 4 astronautas a la Luna para explorar el espacio profundo. La buena noticia que tenemos es que el comandante Reid Wiseman, un hombre de Baltimore, un hombre que está en la NASA completando su formación como astronauta, la terminó en 2011, ha llegado a ser el jefe de la oficina de astronautas. Ese hombre, que fue uno de los 4, 3 hombres y una mujer, está con Ismael en Houston, Texas. So it's a pleasure and an honor to be with the commander of Artemis II, Commander Reid Wiseman. Thank you very much for being with us in W Radio. You bet. It's great to be here with you. Commander, what does it mean for you to be the commander that is bringing back humanity to orbit the moon, including the first woman and the first African American? For me, it's an honor. You made me a little nervous with that lead-in, actually. When we look at it, I'm flying with Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen. These are 3 of the finest humans I've ever met. They're also 3 extremely technically competent, extremely experienced people. So when I look at our crew, my hope is I can just set the tone for the mission and then let them go and achieve greatness, because these are people that they really need no help. We're going to be an amazing crew. A lot of laughs, but we've got a lot of experience. Pues nos dice que es un honor. Le pregunta a Ismael qué significa ser el comandante que va a regresar a la humanidad a orbitar la Luna y él pues comandarlo. Y le responde que es un honor para él y está muy nervioso con esa presentación y esa misión que le toca hacer, pero al mismo tiempo está tranquilo porque va a estar acompañado de 3 grandes seres humanos como lo son Christina Koch, Victor Glover y el canadiense Jeremy Hansen. Nos dice que además de ser grandes seres humanos son unos técnicos absolutamente competentes, con mucha experiencia, y espera que la misión tenga un gran nivel y puedan alcanzar maravillas porque son profesionales maravillosos, ellos saben cómo hacerlo y está seguro que van a ser una gran tripulación. Commander Wiseman, from all the tests that you had to pass to become the commander of this mission, which one would you say was the most challenging and why? My first space flight, I think leaving the planet for 6 months, leaving your family behind, that is a formative experience. There's an immense amount of training to go live and work in low Earth orbit on the International Space Station, and actually achieving that mission, coming home. You just come home as a seasoned space flyer, and you learn a lot about yourself. You learn a lot about how to operate off of the Earth, and I think that probably was the most challenging thing I've done as a professional astronaut. Bueno, como astronauta profesional, lo más difícil para él ha sido su viaje a la Estación Espacial Internacional, donde estuvo durante 6 meses. El reto para él fue dejar a la familia atrás. Es un entrenamiento bastante duro para llegar a eso, y nos dice que una vez llega a casa, pues aprende mucho y trae todo ese conocimiento sobre cómo opera la Tierra. Entonces es un reto bastante grande para él. Commander, how do you visualize the future of the moon, let's say, in the next 5 years? Future of the moon in the next 5 years is going to be, I visualize that magnificent, which is humans are either walking or very close to walking on the moon. We have a gateway that is built by NASA with a large international team that is operating in the lunar vicinity. But the thing I also want to highlight is private industry working on the moon and in the sphere of the moon alongside with NASA as we plot our course to Mars. All of that is happening right now. That is not a dream. Industry is building spacecraft to go work on the lunar surface in the Artemis program. So this is all becoming reality. Pues nos dice que no es un sueño realmente y es una realidad todo ese magnífico trabajo que se está haciendo para que los humanos caminen en la Luna o cerca de la Luna. Están construyendo todas las capacidades para que puedan hacer eso, y nos dice que también ve muy involucrada la industria privada, en todo este aspecto para llegar a la Luna, también para llegar a Marte, que se está trabajando en la misión Artemis II. Entonces por eso nos dice que es más que un sueño, una realidad, y así visualiza el futuro de la Luna en unos 5 años. But it would be something like divided, let's say, for example, like for territories, like we see it in Earth, like this part belongs to, I don't know, USA, this part belongs to, I don't know, China, or etc. The Artemis Accords are trying to make it so that it is one moon for all of us. I don't think
There's no way that humans can look at the moon from Earth and think for even 1 second that we need territorial division on the moon. What we do need is to preserve some areas for true scientific research because we need to keep them pristine. But the moon is for exploration. We're going to go out there. We're going to learn how to live and work on it. We're going to do it as one civilization for all of humanity. Initially, there may be different countries that are going out there, but there's no way you can look 50 or 100 years in the future and think it won't be one Earth species that is going out in the solar system. Pues nos dice que Artemis está tratando de que sea una sola luna para todos, que no cree que los humanos puedan ver a la luna y pensar en una división territorial como la que tenemos pues acá en la Tierra, que está dividido en países. Entonces él no cree, respondiendo a la pregunta de Ismael, que la luna vaya a ser dividida en países, y nos dice que pues están haciendo toda esa exploración científica. Por supuesto que se tienen que preservar ciertas áreas para que se haga esa investigación, pero se imagina una sola civilización, una sola humanidad en 50, 100 años en la Luna. Which highlights can you tell us from the new spacesuits that you and your crew will be wearing? So for our new spacesuits that we'll be wearing in the Orion spacecraft, they are of the heritage of the shuttle system. However, they're redesigned. We have to have the capability to lose pressurization in Orion and survive for about 6 days, which would be horribly uncomfortable. But these spacesuits are designed to be able to take human waste away, to give us nutrition for about 6 days in vacuum if we needed them. So they are, you put them on and you instantly feel safe in this tiny spacecraft, which is your spacesuit, because it is very robust, very redundant, and an extremely strong system. Bueno, sobre esos trajes espaciales que van a usar, nos dice que son unos sistemas que ya se rediseñaron para tener la capacidad de, perder presión y estar ahí 6 días. Es un poco incómodo, pero nos dice que tiene la capacidad para los mismos desechos humanos, tenerlos en 6 días en ese traje, tener toda la nutrición necesaria para su cuerpo, obtenerlo de ahí. Entonces es como una pequeña nave, porque es muy robusto, muy fuerte, y de hecho es el propio traje, pero se siente como una nave por todo el equipo que trae. The full Artemis missions will take us to Mars at the end. That's the goal, or one of the main goals. Which would you consider is the goal of conquering Mars? I never like to look at it as conquering Mars. I think what we want to see is humans working in the lunar area, working on the moon, heading out to Mars, and then I want it to just feel natural. Like you and I can jump in a car, we can go anywhere in Miami, we can go anywhere in Florida, we can take a vacation, we could go, commute for work. Well, that's what it'll feel like when we're working on Mars. Going to the moon will be like, oh, that's a local commute today. I think it'll have that feeling when we're actually out there operating and people just see it as normal. Bueno, le pregunta a Ismael también por esa misión para conquistar a Marte, que cuál es el objetivo de una vez llegar ahí, que esa pues se supone es el objetivo final de la misión Artemis, y lo dice lo que responde es que él no lo ve como conquistar Marte. Ellos están pues ahí trabajando en la Luna, para ir a la Luna, lo quieren ver como algo cotidiano, como que voy a ir a Marte, y que se sienta natural, así como una persona coge un carro para ir a Miami o irse de vacaciones a la Florida, ir a trabajar. Eso se debe sentir ir a Marte o ir a la Luna como si fuera una comunidad local, y eso es lo que esperan sentir cuando estén operando ahí, lo que espera que se sienta en el futuro como algo simplemente normal y cotidiano. Commander, I understand that you're the father of 2 daughters. Yes. Which will be your message to these new generations of viewers and listeners that are listening to you right now to follow their dreams, to try to build this future as you're doing and, your family are doing? I think it is in our DNA. I'm incredibly impressed with the students in college right now. What they have at their fingertips, the ease with which they operate in this almost gig economy. They invent things quickly. They rapidly look at new technologies and embrace them, pull them in. Where are we going with AI? What is going on with our cell phones that are in our pocket? And watching these young minds just explore this new territory that we live in. And they're already achieving things that I could never even dream of. Like, I would never even think that's possible. And they just do it in a drop of a hat, create a company, and go. Like, this is a cool generation right now. Commander Reid Wiseman, it was an honor and a pleasure, and thank you very much for being in W Radio. You bet. Thank you. Good to have you. Bueno, y finalmente le pregunta a Ismael
porque es padre de 2 niñas, el mensaje a la nueva generación para seguir su sueño y construir su sueño dice que está en el ADN de la generación actual. Hacer estos sueños realidad, está impresionado con lo que ve en los estudiantes de universidad y las capacidades que tienen, cómo inventan cosas rápido, cómo operan con facilidad cualquier nuevo invento. Miremos las nuevas tecnologías que hay, por ejemplo, como la inteligencia artificial, los nuevos celulares que tenemos en nuestros bolsillos. Entonces, la mente de los jóvenes actualmente es de explorar territorios desconocidos y pueden lograr lo que sueñan. Y lo que sueñan lo hacen posible, simplemente crean una compañía, siguen adelante y lo logran, así que le parece que la generación actualmente es muy chévere.